हेलो गुड इवनिंग गाइस। आज का इस्लाम एक्सप्लो मिला तो चलो देखी वाह ढुकते ना ढुकते बाम दिके बाच्चारा खेलार खूब सुंदर जगह आछे जेटा लेगे आमार मेयो रेडी और जेते करिया उल्टे এখন জুতা এখন মা এখানে শিখাই দিব যে ভালো করে চলে 50 টাকা দিছে नो हमारो देखिल हमार सुंदर चेहरा सामने আছে टिकट काउंटर पर टिकट 20 रुपीस तो दुटा टिकट ले फटाफट गया हमार गुलो जो देख रहा है हमार चले लकाई चलो फाइनली एंट्री गलो एक्सपो मेलार भीतर टिकट दिलाम टिकट सिरिया बाजार हाथों दिल ठीक है पाम्पार जिनिस लागছে ढुकते ना ढुकते बड़ टाइम दिके कप सेटर बहुत सुंदर 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 बहुत चार माने बहुत सुंदर सुंदर दुकान आछिलो किन्तु आमार सबचेये बेशी भालो लागছে छोटो बाच्चार टेबिलटा এটা আমি ভিডিও শুট করতে পারছি না लेडिसर बेशिरभाग एक्सपो मेलार मध्य लेडिस तार आइटेम बेशी किन्तु एदिके सोफा कम बेडगुलो माने बहुत सुंदर सुंदर आछे आशा करी रेटও बेजा नेब ओ देखो डान दिके दाঁড়ানি আসলো কিন্তু আমার মোবাইল ভিডিও শুট করা দেখে তার বাইরানি শুরু হয়ে গেছে देखो खाने दुकान लाइटिंग खूब सुंदर गेट आछे माने चलो भितर ढुका जाक भितर ढुकिए पेलाम बैंकक कालेक्शन बच्चारा लेडिसर हेयर बैंड खूब सुंदर सुंदर आछिलो भालो लागছে देखिया कालेक्शन गुला एदिके आछे फिट मसाज करे एबार देखो আমরা একজন ফেমাস বয় শুভজিৎ এও মাসাজ করার बड़े गलम राजस्थानी शार्टर कलेक्शन देखा खूब भालो लागছে আমার এরকম পরার খুব ইচ্ছা রেড চিহ্নে তো মাথাটা ঘুরে গেছে দরকার নাই ও লো এলো জিঙ্গালালা ড্রেস এই ড্রেসটা আমি নতুন নাম দিয়েছি জিঙ্গালালা ড্রেস কিরকম লাগছে জানাও একটু কমেন্ট করে প্লিজ देखेर किन्तु आमार जतटुक लागे किन्तु ना देखछे राखी दिয়েছি হ্যাঁ ধরা গেলে তো আবার সেল হল আমি যা কিটা বেড কভার স্টলটা হইলো তোমার আফগানিস্তান থেকে এসে ড্রাই ফ্রুটস এর লাগা আমার মেয়ে খুব নাচে পাপা আমার বেল্ট কিনে দিয়েছে খুশি এই যে দোকানটার কথা কইছে আফগানিস্তান থেকে আইছে তো বাম দিকে দাদাটা বাবার কিছু ও বাবা ব্লগার দেখি তোর মনে আমার কথা বিকন কইতে আসলো বাট হইছে না তুমি কোথায় এসেছো টাটা চল আমার ছেলেটা হলে একটুকু কিচ্ছু করা যায় না গোলার দেখতে আসলো গোলার দেখতে পারলো না হলো আমি যারাবার বাহ আদিবাসী তেল জানি লাগাই দেয় গো সুলম্বা এবার তেল ওই দেখো এদিকে দেখো 50 रुपीस অনলি এক লেডিস ক্লিপ চুলের ক্লিপগুলো ভালো মতো ক্লোজ থেকে ক্লোজ করে দেখাই দেখো বহুত সুন্দর সুন্দর ক্লিপ বহুত ইউনিক ইউনিক কালারের গার্ডারও আছে 50 रुपीस দেখো चलो गाइस बैठी जीराम देखा बाबा नेक्स्ट ब्लॉगे टाटा बड़ा था सब लव यू बस और लाइक करियो फेसबुक থেকে দেখলে ফলো করি ইউটিউব থেকে দেখলে সাবস্ক্রাইব করিও টাটা বাই বাই কিসিল একটা